kita punya jari kan dekat bawah tau, bukan dekat atas. Sebab itulah saya macam tak berapa nak setuju dengan layout yang iPhone buat. Sebab kita kena letak widget dekat atas ni untuk kita paksa dia ke bawah. Hello, selamat datang ke Cikgu Ran, siapa dia? Saya Rotan. Video kali ni kita nak tengok apa yang ada pada Asus ROG Phone 6 saya. Kalau korang belum tengok lagi review Phone 6 saya, korang boleh tengok dekat dalam link yang saya dah berikan. Sebab saya rasa saya nak buat in-depth review kenapa saya gunakan application ni, macam mana saya susun tu semua. Sebab kalau korang boleh tengok straight out of the secondary camera dekat sini, korang dapati macam lah, bukan macam apa, kita ada tema yang mengatakan ROG Phone 6 ni macam nampak bunyi gamery sikit kan. Sebab ROG Phone 6 ni saya dah tune balik dia punya theme dia kepada theme yang biasa. Dia macam close to orang kata apa, Google punya stock punya ni lah, theme lah. So contoh kan, kalau kita pergi kat Armoury Crate ni adalah tengok bunyi bising guys. Okay, adalah tempat macam hub gaming gitulah. So kita ada collection gaming kita, ada Call of Duty kat sini, ada Immortal, ada Subway Surf, Critical Strike, Sonic Boom ni semua. Dan benda-benda macam ni kalau korang install game, benda tu akan masuk ke dalam kita punya library Armoury Crate lah secara automatik. Korang tak payah buat apa-apa lah. Okay, dan korang boleh customize profile yang korang nak lah. Contoh, tak silap saya Critical Strike, saya boleh enable lebih daripada 120 frames per second. So korang kena paling mudah korang ambil je X mode ni, InsyaAllah nanti korang akan dapat lah 120 ataupun 140 frames per second tu secara get go, right? Sebab dalam ni dia ada custom profile juga, ada advance kan. Kalau kita tekan edit kat dalam ni, korang dapati ada juga dia punya display lain pula setting dia, refresh rate korang boleh set macam something like manually kan, 165, 144, 120 dan sebagainya. Kemudian touch sensitivity pun korang boleh ubah dekat sini. So ini adalah kelebihan kalau korang memiliki gaming smartphone lah. Tapi saya tak nak ceritakan lebih-lebih. Basically saya sukalah masuk dalam apps Armoury Crate ni sebab bunyi dia saja kalau saya on, dia macam sebelum kita nak main game tu, kita macam masuk gelanggang tu yang macam wah, hebat lah. Tapi kalau in terms of overall penggunaan Cikgu Luan macam mana? Okay, right. First things first, saya hanya ada dua sahaja kita punya page menu page something like that lah. Kalau korang tengok atas ini ada widget untuk clock sahaja. Tapi kalau korang tengok, saya ada Spotify, saya ada 9gag, saya ada map saya untuk navigation, saya ada Chrome, saya ada YouTube, saya ada social. Apa yang ada dalam social? Saya ada Facebook, Instagram, TikTok, Live 360, Telegram, Asana, YouTube Studio, Creator Studio. Social ni basically tempat-tempat saya bersosial lah. Asana ni apa? Asana ni tempat orang kata apa, workspace untuk saya bekerja untuk App Storage ataupun untuk Dr. Aram Zubair lah. Okay, dan juga Keep Notes saya So Keep Notes ni adalah tempat saya tulis apa-apa nota yang saya nak tulis Saya tak guna dah buku 55 ke ataupun buku tulis semua. Saya hanya gunakan Google Keep yang mana ianya akan synchronize menggunakan email sahaja. So korang boleh lah tulis apa-apa, tulis review Pixel Lab, buat dengan Dato' Ali Alex ni lama ni. Okay, Ali Alex apa khabar Sudah lama tak tanya khabar. So itu Google Keep. Alright, so kalau kita pergi kat tools sini, saya ada calendar, saya ada calculator dan juga gallery dan juga tips. Okay, alright. Dan juga yang paling kiri adalah clocks. Clocks ni memang kalau korang tengok dalam ni, saya akan bangun pukul 6, kadang-kadang petang saya bangun pukul berapa tu semua, memang function gila lah. Orang kata apa, alarm ni memang saya favourite lah. Dan korang dapati saya punya susunan ni dia memang semua ke bawah. Sebab apa saya susun ke bawah? Sebab macam ni je. Kalau korang tengok dekat dalam screen yang this one, kita punya jari kan dekat bawah tau, bukan dekat atas. Sebab itulah saya macam tak berapa nak setuju dengan layout yang iPhone buat. Sebab kita kena letak widget dekat atas ni untuk kita paksa dia ke bawah, which is Android tak payah pun. Tapi kalau once kita dah buka kita punya menu yang ini, kita dah tak boleh macam nak touch atas ni lah. Sebab yang ini, sebab tu saya buat saya punya orang kata apa, custom menu depan ni yang pages ni, saya letak semua kat depan. Lebih kurang macam tu. Sebab benda ni tak boleh nak dibuat dalam menu biasa. Tapi solution saya, kalau korang nak juga capai dengan mudah ke atas ni, aduh sakit tangan, lebih kurang macam ni, kita just gunakan one hand operation yang Android ni provide. Slide lebih kurang macam ni. Sekali lagi saya akan slide daripada bawah ke bawah, bawah ke bawah. So kita boleh capai sekejap. Sebab one hand operation ni dia hanya untuk kegunaan sekejap saja. Dia macam tak selesa lah kalau kau nak gunakan benda ni all the time. Daripada orang kata apa, let's say lah kalau saya nak capai calculator dekat atas, saya just buat macam ni dan tekan calculator.
Nanti dia akan pop up balik ke atas. Benda tu for me quite annoying lah, sebab pada Samsung saya dia tak jadi macam tu. Samsung saya kalau saya guna one hand operation, dia akan kecilkan daripada sini ke sini. Dia macam kita boleh betulkan size smartphone kita secara on the go lah. Kalau 6.2 pada Samsung S21 saya, kita boleh turunkan sampai 5.5, 5.4. Itu yang best lah, so that kita boleh buat one hand operation lebih kurang macam ni. Alright, so mari kita pergi kepada setting secara overall sajalah. Saya tak nak habiskan masa lama kat sini. So dari segi notification, kita dapat Android 12, so dia dapat toggle yang besar lebih kurang macam ni, which is pada Cikgu Luan agak annoying. Cikgu Luan harap pada Android supaya at least kita boleh dapatkan orang kata custom sizing yang kita nak. Kita nak kecil ke, kita nak besar ke. Sebab pada saya macam besar-besar ni nak pergi mana kan. sebab saya rasa macam Android 12 ni dia follow sedikit macam iPhone sikit. So saya akan berikan setting kat sini. So alhamdulillah setting pada Android sekarang ni dah memudahkan kita. So saya biasanya tengok apa lah, saya biasa tengok pada bahagian display lah, bahagian display. And then saya nak letakkan pada saya punya sleeping mode ni. Kalau korang tengok, saya suka letak pada 5 minit. Sebab tak silap saya by default dia buat 30 second. So macam buat kerja sikit, lepas tu macam buat kerja lain, tiba-tiba dia off. So saya suka buat dia jadi 5 minit lah. So kita pergi belakang lagi. Font saya akan gunakan font biasa saja. Saya tak suka gunakan custom font. Dan juga dari segi display and font ni saya biarkan sahaja normal. Lepas tu saya besarkan sikit je. Sebab phone ni dia macam besar. So bila kita tengok teks-teks ni macam kecil. So bila dapat sizing yang lebih kurang macam ni, Cikgu Luan dah puas hati lah. Kemudian kita boleh always onkan panel. So kalau saya offkan lebih kurang macam ni, kita tak tahu lah, kalau off kan dia akan off recording tapi kita akan dapat lebih kurang interface lebih kurang macam ni lah. Yang ini yang saya kata theme tu kan. So pergi dekat tak silap saya wallpaper kan, style kot, saya tak ingat mana lah, Theme Store, My Theme. Tu My Theme. Maksudnya kalau saya tekan pada Eye of Faith, dia kata Eye of Faith ni bla bla, dan saya tekan apply, nanti dia akan apply balik kata apa ROG punya theme lah, which is sangat gamery. Saya memang tak suka tengok dia dah jadi macam benda tu, dia punya icon nampak macam transformer gitu lah. Ambil kau. Saya memang tak minat lah. So that kita akan patah balik kepada kita punya theme tadi. Kita ambil kita punya My Theme dan kita akan ambil klasik. Yang ini memang dia preloaded dalam ROG Phone 6. So korang just boleh apply. So voila, dapatlah phone yang menampak macam biasa, tapi bila main game dia number one lah bosku. Memang setakat ni saya main game tak ada isu whatsoever, right? Dan app apa yang Cikgu Luan biasa pakai, kita tengok saja dekat bahagian social. So benda-benda yang saya selalu pakai, macam saya cakap, saya akan letak dekat bahagian kanan saya ni. Sebab tu dia letak kat sini. So biasanya saya akan pakai Facebook lah. So Facebook ni orang kata saya orang tua lah, biarlah. Tapi saya rasa macam Facebook ni very very functional for me untuk keep track news feed ke, nak tengok kawan-kawan tengah buat apa ke semua. Saya a Facebook guy, bukan a Twitter guy ataupun Instagram guy lah. Kemudian kita tengok dekat dalam ni Instagram, which is saya jarang gila guna. Dulu selalu aku guna, tapi sekarang dah macam mungkin sebab dah tak ada kawan kot. Lebih kurang macam tu. And then kita tengok dekat dalam ni TikTok lah. So lately Cikgu Luan macam dah okay lah dengan TikTok. Dulu memang tak masuk langsung dengan konten-konten macam ni. So kita boleh dapat TikTok. And then ada satu apps yang very special for me sejak dulu daripada 2013 lagi Cikgu Luan guna sampailah sekarang, iaitu 9gag dekat sini. So so 9gag ni memang kumpulan-kumpulan meme-meme yang I think memang sangat-sangat awesome lah. Bukan sekadar dia ada meme, tapi kita boleh tahu juga news-news terkini. Tapi dia banyak buat lawak lah dalam news-news yang terkini. Banyak lah offensive joke dan sebagainya. So kepada hati yang tak kental tu, janganlah gunakan apps 9gag ni. Okay, WhatsApp for sure saya takkan buka sebab dia privacy. Saya juga ada Telegram. So kalau pergi kat social ni Telegram. So Telegram adalah tempat saya bekerja. Apa lagi so kalau kita swipe ke kanan ni adalah macam secondary benda yang penting lah. Contoh dekat bahagian online, saya ada Maybank, saya ada CIMB. So benda-benda macam ni saya akan gunakan secara kerap. Yang tak kerap saya akan letak dekat bahagian sini. Dan juga bayar ataupun shopping lah. Shopee dekat sini. Kemudian JNT lah, whatnot, which is saya jarang guna. So saya utamakan Shopee dekat area sini. Okay, finance ni benda-benda untuk saya punya ASNB, saya punya tabung haji, saya punya Luno punya portfolio, dan juga saya punya KWSP. Saya boleh tengok di dalam inilah. Okay, dan for sure games, which is saya dah tak saya just organize di dalam ni. Tapi saya lagi suka macam pergi dekat Armory Crate yang macam saya dah mention lah. Dan test ni untuk tujuan nak tengok berapa dia punya synthetic score lah. Tapi yang ni jarang gila lah guna. Dan juga others ni selain daripada tu lah. Kadang-kadang contoh macam apps kreatif ni, apps daripada TWS, daripada pihak kreatif, Google Lens, MX Player, File Manager, kamera daripada Gcam Mod, My
Noise Sejahtera which is jarang guna, tapi baru ni Cikgu Luan kena COVID, so akhirnya functional jugalah. Itu sahajalah kot yang saya nak tunjukkan dekat saya punya overview daripada Asus ROG Phone 6. Next video kita nak cuba main game lah. Kita nak tengok performance dia macam mana dan sebagainya. So make sure korang stay tune dalam channel Cikgu Luan. Apa lagi guys nak tahu berkenaan dengan video editing dan video shooting tu semua, korang boleh roger dalam komen di bawah supaya saya boleh buat video upon request you guys. Itu sahaja daripada saya Cikgu Luan. Sampai bergil, saya datang.